वेगवेगळ्या स्ट्रेचीसाचेर नाला कनेक्ट करपाचे आशिल्ले, जाका लागून प्रॉब्लेम जाताले, लोकांच्या घरांनी उदक वतालें. त्या नाल्याची आमी टेंडरां काडिल्लीं 5 कामां दिलीं. तातूंतलें एक आमी कंप्लीट केलें, भानुदास सावंत हावस एट आकें, जवळ जवळ 10 लाखाचें. हें काम इम्प्रुवमेंट ऑफ नियर पियोकर हावस, अशें हे सगळे फूल कलवटी आसा हांगा, ते जवळ जवळ 27 लाखाचें. एक आसा इम्प्रुवमेंट ऑफ नाला नियर सिनारी हावस, म्हणजे मुखार ते आसा जवळ जवळ 22-23 लाखाचें. आनी एक आसा नियर ओल्ड रेल्वे स्टेशन एट आकें, तें आसा 20 लाखाचें. एक्झिस्टींग नाला नियर ग्रीन व्यू हॉटेल, ग्रीन व्यू हॉटेला कडेन आसा, तें आसा जवळ जवळ 25 लाखाचें. अशें टोटल म्हाका ते नाल्याची कामां आसा तें आमी स्टार्ट करता. तातूंतलें एक काम ऑलरेडी कंप्लीट जालां, तेंय आमी लॉन्च करता. लोक नाला भितर गार्बेज आनी सिवेज सोडटा. आमी आमचो प्रयास आहे, आमी हे नाला क्लोज केल्या थोडे कडेन क्लोज करता. ज्या जाग्यार घरां आसा आनी कितें आसा थंय चान्सीस आसता थंय आमी क्लोज करता. ज्या जाग्यार घरांत ना थंय क्लोज करपाक खूब म्हारग पडटलो. गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग सॉलिड मनी फॉर पुटींग स्लॅब्स ओवरहेड. आतां ज्या जाग्यार घरां आसा आमी देर आय एग्री दॅट वी शूड क्लोज इट, थंय आमी क्लोज करतात. हांगा फॉर एक्झाम्पल आमी क्लोज केला स्लॅब. जे बेरान आसा कोणूच ना दोनी सायडीनी थंय आमी नॉर्मली क्लोज करना, म्हणजे वेस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर अशें. मार्गांव सिवेजाची सिवेरेज परिस्थिती कितें? सिवेरेजाची परिस्थिती कंपॅरेटिवली फाटीं आशिल्ली ताच्या बरी आसा. चडशे कामां सगळीं तांणी केल्या, पूण एक मेजर कामाचें काम चालू आसा, जी लायन रिप्लेस करपाची. अपोजीट सिवेरेज ट्रिटमेंट प्लांट शेतांतल्यान जी लायन वताली ती ब्लॉक जाली. टोटल निग्लेक्ट करून म्हणजे आमी ती कितें म्हणटा तें बायपास करून नवी लायन घालपाचें काम नेटान चालू आहा. बहुधा एक 10-15 दिसां भितर तें काम कंप्लीट जाता. तें काम जाल्यार पळय थोडे कडेन बॅक बी येता तें सगळें क्लियर जाता. ऑलरेडी आतां चडशे कडेन प्रॉब्लेम सॉल्व जाला, पूण थोडे कडेन तें हें जालां, म्हणजे थोडे कडेन मातशें चालू जावपाचें हें काम कंप्लीट जाता. थोडे कडेन जे पळय बॅक येता किंवा कितें कंप्लेनी आसता त्यो कंप्लेनी ना जाता. कनेक्शन घेता आनी सिवरेज कनेक्शनाचें कितें? सिवरेज कनेक्शन सगळ्यांक रिस्पॉन्स चालू आसा, बरो आसा रिस्पॉन्स. आमी मॅक्झिमम दिता. आमी एक्चुअली ठरयलां की व्हडले आतां पयशे ना पळय, लोकांक हांव अपील करता थंय पयशे घेना, पयशे डिपॉझीट करपाक पडना. ताणें फक्त फायल सायन करून दिवपाची रेजिडेन्शियलाक. कमर्शियल ताणें स्वता पयशे घालून आपले खर्च करून सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन करपाक जाता, कांय हरकत ना. डॉमेस्टीक आसा ताका पयलीं एडवान्स आसतालें, पर फ्लॅट 3000 आनी पर बंगलो 5000. आतां ते पयशे आमी एसेंब्लीक डिस्कस करून सीएमान तेन्ना सांगलें बरें आसा आमच्या रिक्वेस्टीचेर की तांकां कनेक्ट करून घेवन फक्त फायल दिवपाची. फायल दिवन कनेक्ट करून दिता PWD. तुका मागीर बील तुगेलें कितें आसा तें वॉटर सप्लायाच्या हातूंतल्यान कट करता. इतली फॅसिलिटी दिल्या लोकांक, तरी आसतना लोकांनी मुखार येवचें. डिसिल्टिंगाचें काम ह्या दिसांनी चालू जातलें. आमचे जे डिसिल्टिंग नाला करता पावसा पयलीं म्युनिसिपाल्टीन तांचे वतीन जें करताले तें काम ऑलरेडी तांणी कंप्लीट केलें. तांचे सगळे 2 वार्ड उरल्या, बाकी 23 वार्डांनी तांचे डिसिल्टिंग 8 दीस कंटिन्युअस लेबर घालून सगळें तांणी डिसिल्ट केलां. मेन नाला पळय आहा तें आतां WRD ह्या एक 10-15 दिसां भितर कंप्लीट करता. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.